बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम ये पढ़ेंगे जो कि आपको पता है कि हर जुमे को कोई ना कोई एक्टिविटी होती है आपके माइंड सेटअप को बनाने के लिए। तो आज का जो जुमा है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। अच्छा, तो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? जो बता सकता है वो अपनी हाथ खड़ा करें। किस चीज को? पढ़ाई को? अच्छा, कोई और जो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बारे में कुछ बता सके? अच्छा, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि टॉपर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई किस तरह करता है। पढ़ाई किस तरह करता है, यानी वो सबों को किस तरह याद करता है। और मिसाल टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं और एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं टॉपर स्टूडेंट के बारे में पढ़ते हैं कि टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई किस तरह करते हैं, यानी चीजें को किस तरह याद करते हैं। दूसरी बात ये हुई कि वो टाइम को किस तरह मैनेज करता है। टाइम को किस तरह मैनेज करता है। मैनेज मतलब टाइम को तरतीब देना, टाइम को तकसीम करना या टाइम को वाज़े करना। अच्छा, तीसरी बात ये होगी कि टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो कम पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपरों में उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। यानी एक स्टूडेंट है वो दिन रात लगा रहता है, सुबह और शाम एक करके सही जबरदस्त किस्म की पढ़ाई करती है। और एक स्टूडेंट है जो पढ़ लेता है फिर वो खुद खेल कूद मोबाइल वगैरह में मसरूफ होते हैं, लेकिन जब पेपर हो जाते हैं और फिर पेपर के बाद रिजल्ट आता है तो जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं उसके मार्क्स कम आ जाते हैं और जो कम पढ़ते हैं उसके मार्क्स हाई आ जाते हैं, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होता है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? यानी टॉपर स्टूडेंट जो है वो कम पढ़ाई के बावजूद भी उसके मार्क्स जो है वो हाई आते हैं, यानी अच्छे मार्क्स से वो अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या होता है? कोई बता सकते हैं? एक स्टूडेंट है जो दिन रात लगा रहता है पढ़ाई में, और एक स्टूडेंट है जो सिर्फ उसने अपने टाइम मैनेज की हुई और अपने टाइम में पढ़ता है, उसके बाद अपना टाइम जो है वो पढ़ाई को नहीं देता बल्कि अपने खेल कूद और काम में मसरूफ होता है। लेकिन जो उसका अपना टाइम होता है वो फिर पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में सर्फ नहीं करता। तो वो एक जो दूसरा स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है, उससे उसने कम पढ़ाई की है लेकिन उसके मार्क्स उससे ज्यादा आए हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो आज हम इस तीन बातें इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है ये पढ़ाई किस तरह करता है, चीजों को किस तरह याद करते हैं और टाइम को किस तरह मैनेज करता है। और तीसरा अगर हम देखें कि ये कम पढ़ाई करता है लेकिन मार्क्स इसके बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई किस तरह करता है। अच्छा, एक स्टूडेंट है, उसको मिसाल एक पैराग्राफ यानी एक सवाल है या इस तरह समझो कि लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वो मिसाल शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लेता है, या तो उसको मिसाल एवरेज और टॉपर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और जो टॉपर स्टूडेंट है। अब सबसे पहले मैं एवरेज स्टूडेंट का बता देता हूँ। एवरेज स्टूडेंट आप सवाल को किस तरह याद करते हैं? वो मिसाल सवाल खोल लेते हैं और वहां पर वो शुरू हो जाते हैं। पहले तो सवाल को देखते हैं कि मिसाल कौन सा सवाल लंबा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि कौन सा सवाल मैं याद करूं, लंबा या छोटा। छोटा वाला सवाल याद करूं, आसान या मुश्किल याद करूं। यानी एवरेज स्टूडेंट की सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं जो आसान सवाल होते हैं और जो छोटा होते हैं उसको सबसे पहले याद करूं। और याद किस तरह करूं? उस सवाल को समझता नहीं है बल्कि लगा रहता है। मिसाल एक सवाल है कि मिसाल अगर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 इन कराची। तो अब ये
एक जो एवरेज स्टूडेंट वो इसको इस तरह याद करते हैं। अब ये सोचता नहीं है कि ये यहाँ इस लाइन में क्या कहा गया है, वो सिर्फ इस तरह कहते हैं कायदे आजम 12 आन 25 दिसंबर 1883, कायदे आजम 12 आन 25 दिसंबर 1883, कायदे आजम 12 आन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। तो इस तरह ये लाइन उसको याद हो जाता है। और अगर हम टॉपर स्टूडेंट को देखें तो वो किस तरह पढ़ते हैं, वो भी इस तरह करते हैं, एक बार उस लाइन को पढ़ लेता है कि कायदे आजम 12 आन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायदे आजम 12 मतलब पैदा हुआ, 25 दिसंबर का मतलब दिसंबर कौन सा महीना होता है, 12 महीना होता है जो साल का आखिरी महीना होता है, और उसका जो 25 तारीख है उसको पैदा हुआ, साल के आखिरी महीने के 25 तारीख को पैदा हुआ, 12 में पैदा हुआ इन 1876 में इन कराची में। अब वो जो पहले एवरेज स्टूडेंट याद कर रहा था वो मिसाल वो तो जल्दी याद हो जाता है, ये उससे भी जल्दी याद हो जाता है, अगर हम देखें उससे भी जल्दी याद हो जाता है। और यहाँ पर एक और बात, अब जब हमारे पास 5-6 दिन गुजर जाते हैं, एक हफ्ता गुजर जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आप एवरेज स्टूडेंट से पता करो कि कायदे आजम कब पैदा हुआ था। पढ़ा था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, पढ़ा था अभी मुझे याद नहीं है। और अगर टॉपर स्टूडेंट से पता करें, हाँ मुझे तो पता है, कायदे आजम जो है वो हमारे पास 25 दिसंबर जो साल का आखिरी महीना होता है, 25 दिसंबर यानी दिसंबर जो आखिरी महीना था दिसंबर, उसके 25 तारीख को कहाँ पैदा हुआ था, कराची में पैदा हुआ था। यानी उसको ये चीज याद होती है और जो एवरेज स्टूडेंट होता है भूल जाती है क्योंकि उसने वहां पर रटा लगाया होता है। अब ये तो हो गई याद करने का तरीका, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक सवाल को याद करते हैं तो उसको समझा करें, पहले सबसे पहले उसको समझा करें और उसके बाद फिर उसको याद किया करें। अगर बगैर समझे आप याद करोगे उसी टाइम तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर भूल जाएगा, और जितनी मेहनत आपने उस वक्त की थी बाद में आपको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के दरमियान डिफरेंस वाज़ेह हुई कि नहीं, यानी एवरेज स्टूडेंट ने ज्यादा टाइम पढ़ाई को दिया था, टॉपर स्टूडेंट ने कम टाइम पढ़ाई को दिया था, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट से ये फिर भूल जाता है तो दोबारा इसको याद करना पड़ता है कि नहीं, और टॉपर स्टूडेंट ने एक बार इसको समझा अभी से भूलता नहीं है। अब समझ आई कि नहीं। और अगर हम देखें तो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, अब एवरेज स्टूडेंट ने एक चीज याद कर ली तो वो उसको दोबारा वो चीज देखता नहीं है, उस चीज बस ये मैंने याद की उसको एक साइड पर रख लेता है। जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो तकरीबन 1 दिन 2 दिन बाद या दिन में उसको टाइम मिलता है, जो चीज उसने याद की होती है उसको एक बार दोहराता है, एक बार उसकी रिवीजन जरूर करता है। अब ये तो एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के दरमियान पढ़ाई करने का जो डिफरेंस है ये तो वाज़ेह हो गया। अब हम आते हैं दूसरे, टाइम मैनेजमेंट। अब एक स्टूडेंट है, मिसाल उसने मूड बना लिया कि मैं पढ़ाई के लिए बैठूंगा, दरमियान में उसने मोबाइल उठा लिया, मिसाल उठाते हैं मोबाइल उसने उठा लिया। अब वो कहते हैं कि मिसाल हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास टाइम है 6 बजे, सही है, 6 इसको PM तस्वीर करो, 6 PM है। अब जब उसने मोबाइल उठा लिया और वहां से मैसेज आया या उसने व्हाट्सएप को लिया, कोई ड्रामा उसने प्ले किया, स्पेशल उस्मान वाला ड्रामा, सही है, जो आप देखते हैं उस्मान और सलाउद्दीन जो तुर्की के ड्रामे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें उसने क्या है कि सबर का, जब ड्रामे को वो खोल लेता है तो ड्रामे में इस तरह जबरदस्त सीन आ जाता है, जबरदस्त किस्म का सीन, तो वो मसरूफ हो जाता है मोबाइल में, और यहाँ पर टाइम हमारे पास हो जाता है 6:30 और उसको पता तक नहीं होता। वो तो आया होता है उस जगह में, यानी उस कमरे में या कहाँ पर जहाँ पर उसकी बैग पड़ा होता है, और वो पढ़ाई के लिए अमूमन बैठते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन दरमियान में वो ड्रामे पे वो लग गया, तो अब हमारे पास टाइम हो जाएगा 6:30। अब जब वो टाइम देखते वो ये तो आधा घंटा गुजर गया, अब कहते बस खैर ये आधा घंटा भी देखते, फिर 7 बजे से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, 7 बजे से इंशाल्लाह, फिर जबरदस्त ये आधा घंटा भी देखेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा स्टूडेंट है, टॉपर या एवरेज? टॉपर या एवरेज? जबरदस्त। आप अगर टॉपर स्टूडेंट को देखें तो टॉपर स्टूडेंट मिसाल पढ़ाई के से जाते हैं, पहले तो उसकी कोशिश होती है कि वो मोबाइल ना उठाए, मोबाइल नहीं उठाता, लेकिन फिर भी उसके दिमाग इस तरह बन जाता है कि वो मोबाइल को उठा लेता है। अब उसने 6 PM को मोबाइल उठाया और ये शुरू हो गया किसी चीज को देखने में, ड्रामा वगैरह या फिल्म उसने शुरू हो गया और इसको देख रहा है। तो अब जब ये टाइम को देखता है तो टाइम यहाँ पर हो जाता है कितना, 6:30, आधा घंटा चला गया। अब जब ये देखता है कि मेरा आधा घंटा तो जाया हो गया, तो फिर वो डायरेक्ट मोबाइल को रख लेता है, मोबाइल को एक साइड पर फेंक देता है और डायरेक्ट पढ़ाई पर शुरू हो जाता है, पढ़ाई पर डायरेक्ट शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए
ایک بات میں آپ کو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مثال آپ پڑھائی پر شروع ہے، پڑھائی آپ نے سٹارٹ کر لی، اب جب آپ نے ایک سوال یاد کر لیا یا 2 سوال یاد کر لیے، یا مثال آپ نے 1 لاکھ سوال تو اس کو آدھا یاد کر لیا، اب آدھا آپ کے لیے رہتا ہے، آدھے کو آپ نے سمجھ لیا، اب درمیان میں آپ کو مثال موبائل کوئی آپ کے ذہن بنتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں یا موبائل دیکھ لوں یا کوئی اور چیز کام کر لوں، اس کے بعد پھر آ جاؤں گا تھوڑا بھی فریش ہو جاؤں گا، آپ کے ذہن میں یہ سوچ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب آپ موبائل اٹھا لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق جب آپ نے ایک کام شروع کیا ہے، ایک چیز کو یاد کرنا شروع کیا ہے اور درمیان میں آپ نے کوئی اور کام کر لیا، تو پھر آپ جب اس مثال درمیان میں آپ نے 1 منٹ کے لیے موبائل اٹھا لیا، صرف 1 منٹ کے اس کو کوڑا توڑا دیکھ لیا، بند کیا، پھر رکھ دیا، پھر اپنے سوال پہ شروع ہو گئے، اب یہ سوال آپ کو آسانی سے یاد نہیں ہوگا، اب جب اس کو یاد کرو گے تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، مثال آپ کو ہیڈ ایک ہو جائے گا، آپ کے دماغ میں درد شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ کا تسلسل تھا وہ اب یہاں پر ختم ہو گیا، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوا، وہ کہیں اور چلا گیا۔ تو اس طرح کام کرنے سے آپ اپنے آپ کو روکیں، جب ایک چیز پر شروع ہو جاتے ہیں تو جب تک آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کی ہوتی تب تک وہ نہ چھوڑے، درمیان میں کوئی چیز نہ اٹھائے، درمیان میں کوئی کام نہ کرے، درمیان میں کوئی چیز کھائے نہیں، اس سے آپ کی جو توجہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ مثال ایک چیز کو فوکس کیا کرے، جب اس پر فوکس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑا نہ کرے۔ اب ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کچھ آپ کو ڈفرنس نظر آیا کہ نہیں؟ تو اس کے علامات ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کم پڑھائی کرتے ہیں لیکن مارکس اس کے ہائی آتے ہیں، کم پڑھائی کرتے ہیں لیکن مارکس، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زبردست، کچھ ملتا جلتا آنسر ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کم پڑھائی کے باوجود بھی اس کے مارکس ہائی آ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ ایک یہ ہے کہ آج اگر مثال آپ اسکول چلے گئے اور آپ کی تقریباً انگلش، اردو، پھر اس کے بعد اسٹڈی، پھر اسلامیات، سائنس وغیرہ، یہ آپ کی پیریڈ مثال ہو گئے، یہاں پر آپ نے ایک ٹاپک ایک سبق پڑھ لیا اور یہاں پر کچھ سوال آپ نے پڑھ لیا اور یہاں پر آپ نے کچھ پڑھ لیا، یہاں پر کچھ پڑھ لیا اور یہاں پر کچھ پڑھ لیا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو آسان چیزیں ہیں، یہ ایک مشکل تھا، اس کو اٹھا لیا، اس کو پڑھ لیا، اور باقی تو آسان ہے، بس چھوڑتے ہیں آپ، بس مثال جسے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو مثال یہاں پر آپ نے ایک سبق پڑھ لیا یا ایک ٹاپک آپ نے پڑھ لیا، ایک ٹاپک جو مشکل تھا اس کو تو آپ نے پڑھ لیا اور باقی جو آسان ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، پھر کل پھر اور پڑھتے، پھر اس طرح اور پڑھتے، پھر آپ کے لیے اتنا بنڈل بن جاتا ہے، تو پھر اس کو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس میں آپ سے چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے کس اسٹوڈنٹ کا کام، یہ کس اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے، اور اگر ٹاپر اسٹوڈنٹ کو دیکھے تو وہ کیا کام کرتا ہے، اس کو مثال جب اگر کلاس میں اسکول میں اس کے مثال 5 پیریڈ ہو گئے تو اس پیریڈ میں جو چیز اس نے پڑھی ہے پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بورڈ پر سر اسے جو چیز لکھواتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، جب وہ گھر چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مثال جو پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے پیریڈ سے شروع کرتے ہیں، جس طرح اسکول میں پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ جو پہلی پیریڈ ہوتا ہے، مثال انگلش کا پیریڈ ہے، اس نے انگلش کی بک نکالی، جو سبق پڑھا ہے اس کو اس نے دہرایا، اگر نہیں آتا تو پھر بھی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں آتا ریڈنگ تو کر سکتا ہے، ریڈنگ کر لیتا ہے، اور جو سوال سبق کے متعلق ہوتے ہیں یعنی ایک سبق ہے اس کے 5 سوال ہیں، اور اگر وہ کاپی میں یعنی اسکول میں وہ کام اس نے کیا ہے، کاپی میں اس کے آنسر لکھے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں جتنا اس نے سبق پڑھا، آدھا سبق پڑھا ہے تو اس کے باوجود اس کے مطابق 2 سوال تقریباً وہ یاد کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر پھر دوسرا پیریڈ ہوگا، دوسرے پیریڈ میں اس نے کچھ پڑھا ہے، سبق پڑھا ہے اور کچھ الفاظ میں نہیں ہو گئے اور چیزیں ہو گئی جو آپ کے لیول کے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ڈائریکٹ یاد کر لیتا ہے۔ اسکول میں جو چیز پڑھاتے ہیں گھر آ کر وہی چیز وہ کلیئر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ کام کرتا ہے۔ مثال یہ ٹاپر اسٹوڈنٹ کی ایک خوبی ہے کہ اسکول میں جو چیز اس کو پڑھائی جاتی ہے تو جب وہ گھر آ جاتا ہے تو اسی طرح اسی چیز کو پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں، تو اس طرح روزانہ کے معمول کے مطابق وہ یہ کام اس طرح کرتا جاتا ہے، اور جب پیپر کے آخری ٹائم آ جاتی ہے تو پھر ایوریج اسٹوڈنٹ ابھی لگا رہتا ہے، دن رات ایک کر کے پڑھتا ہے، اور ٹاپر جو ہوتا ہے وہ صرف ایک بار دیکھتے بس مزے اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے دیکھی ہوتی ہے وہ چیزیں اس کو یاد ہوتے ہیں، اور وہ پڑھتا تو کم ہے لیکن اس کے مارکس ہائی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جس دن سر میں پڑھائی ہوتی ہے اسی دن گھر آ کر اسی چیز کو پڑھتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی مثال کوئی سوال ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کل جب کلاس میں چل جاتے ہیں ٹیچر ہے وہ سوال ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہے اور وہ بھی اپنے کنفیوژن کو ختم کر لیتا ہے۔ ایوریج اسٹوڈنٹ بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک سوال مثال 4-5 سوال یہاں پر ایک دن رہ گئے، 4-5 سوال دوسرے دن، تو پھر وہ سوال اسے اسکپ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ٹیچر تو پیپر میں جو پڑھایا ہوتا ہے وہ سوال تو پیپر میں دیتے ہیں، جب پیپر میں سوال آ جاتا ہے تو ٹاپر اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے اور ایوریج اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی کیونکہ اس نے پڑھا نہیں ہوتا ہے،
तो इसकी समझ आई कि नहीं? तो आज का हमारा टॉपिक था कि टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। अब आप लोग ये बताएं कि आप टॉपर स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट की, इसकी टॉपर स्टूडेंट की खूबियां पाएंगे कि एवरेज स्टूडेंट की?